আধুনিক জীবনযাপন ও ক্রমান্বয়ে সাফল্যের পিছনে দৌড়ানো আমাদের জীবনের স্বাভাবিক ছন্দকে পাল্টে দিয়েছে। যার কাছে সবই আছে সেও কোনো না কোনো কারণে হতাশ। টাকা থাকলে পছন্দের মানুষ সঙ্গে নেই, আবার পছন্দের মানুষ সঙ্গে থাকলেও টাকা আর তার সঙ্গে থাকার সময়টুকু নেই। মানুষ আজ অল্পেতে খুশি হয়, তাই ক্রমশ হতাশা মানুষ আজ অল্পেতে খুশি নয়, তাই ক্রমশ হতাশা বাড়ছে প্রত্যেকের জীবনে। মানুষ হতাশ জীবন থেকে কিভাবে বেরিয়ে আসবে তা নিয়ে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়, যেখানে হতাশা কাটানোর উপায় বাতলে দিলেন গুরুজি। কলকাতার আউটস্ট্রাম ক্লাবে এই আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এদিন শুধু শহর নয়, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ হাজির হয়েছিলেন এই বিশেষ আলোচনা সভায় যোগ দিতে। हम जानते नहीं कि हम हैं कौन। जिसको स्ट्रेस हो रही है वो कौन है, हम अपने को ही नहीं पहचान पाए। अगर हम अपने को जान लें कि इस शरीर के अंदर, इस बॉडी के अंदर जिसको स्ट्रेस हो रहा है, मेरा है क्या। जब इस शरीर में मेरा कुछ है ही नहीं, यानी कि अगर देखें ये बॉडी जिसको कहते हैं मैं, इसका नामकरण हुआ है, तो अगर इस सिर के बाल से पांव के नाखून तक जाएं, इवन द ब्रेन, हम कहेंगे कि किसका है, मेरा है। मैं कहाँ से लाया हूँ, फ्रॉम वेयर आई हैव ब्रॉट इट, मैंने तो कहीं से लाया ही नहीं। तो ये शरीर जिसने भेजा है उसने इसके साथ कुछ नियम भी बनाए हैं। लॉ, क्या लॉ है, जिसके अंदर हम कहते हैं डेस्टिनी, कि भाई एक जना जो है कि किसी बैगर के यहाँ जन्म ले रहा है, कोई किसी साहूकार के यहाँ लेता है। तो जीवन के अंदर ये जो समस्याएं हैं ये सब कहीं ना कहीं हमारी, जिसको डेस्टिनी कहते हैं, उससे कनेक्टेड है। तो इस शरीर में प्रोजेक्टर पर रोल लगा है जो इस बॉडी की स्क्रीन के ऊपर जन्म से मौत तक चलता है। अगर हमें ये समझ आ जाए कि सब फीडेड है, जैसे कि प्रोजेक्टर पर रोल लगा है, पर्दे पे मूवी चल रही है थिएटर के अंदर, वी जस्ट लुक द मूवी। तो ऐसे इस शरीर के अंदर भी रोल डला हुआ है जिसको डेस्टिनी कहते हैं, और ये स्क्रीन पर मूवी चल रही है। और वो भाग्य कैसे बना है, हमारे कर्मास क्या है कि पीछे जन्म में जो हमने अटैचमेंट टू द डिजायर रखा, अटैचमेंट टू डिजायर यानी किसी इच्छा में आ सकती है, अरे यार ये मुझे मिल नहीं रहा, मैं डॉक्टर कब बनूंगा, नहीं बनूंगा, कब बनूंगा, और नहीं बना तो मैं डॉक्टर आज बन गया, तो अटैचमेंट टू द डिजायर, और मेरा बेड कर्मा जो मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। तो इन दोनों से जो है अगला जन्म का भाग्य बनता है, अगला जन्म बनता है। तो जब हमें जीवन के रूल्स मालूम पड़ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस खत्म हो जाता है, क्योंकि हमें मालूम है भाई हमने जो किया था वही हम आज जो है हमारे जीवन में आ रहा है। जो हमने सदा हम सुनते हैं वो भगवान कहते हैं कि भगवान राम, भगवान कृष्ण, बुद्ध, महावीर, जीसस, मोहम्मद, कबीर, फरीद, गुरु नानक देव, राम परमहंस, साईं बाबा, मीरा, सहजो, लल्ला, लाओजे, सुकरात, इन्होंने यही तो कहा कि गीता कह रही है, सार क्या गीता का, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा ही होगा। तो दुखी क्यों होते हो भाई, अशोक रहना तेरा धर्म है, शोक मत करो। राम भी वही कहते हैं, श्री राम कह रहे हैं वही है वही जो राम रचि राखा, गुरु नानक देव भी वही कह रहे हैं। নমস্কার, আমি অপরাজিতা বোস। আমি আমার হাজব্যান্ড সুদীপ্ত বোস উত্তম ক্লাবের সেক্রেটারি ফর দ্য পাস্ট 8 ইয়ার্স, এবং আমরা ক্লাবে আজকে একটা স্পিরিচুয়াল মিট অর্গানাইজ করেছিলাম। যিনি এসেছিলেন মাস্টারজি, আমি উনাকে পার্সোনালি লাস্ট 1 বছর হলো ফলো করছি। মাস্টারজি আমার 2021-এ আমার কিছু পার্সোনাল লস হয়েছিল, মানে আমার মা মারা যায়, এবং সেটা আমাকে প্রচণ্ডভাবে এফেক্ট করেছিল, এবং ডিপ্রেশন বলুন, অ্যাংজাইটি বলুন, প্যানিক অ্যাট্যাকস বলুন, 1 বছর ধরে আমি খুব ভুগেছি। এবং আমি এক বন্ধুর সূত্রে কোইন্সিডেন্টলি আমি ওনার বাণী শুনতে শুরু করি। প্রথম দিকে আমি অতটা কানেক্ট করতাম না, কিন্তু আমি উইদিন 10-15 ডেজ আমি যখন রোজ ওনার বাণী শুনতে শুরু করলাম, আমি রিয়েলাইজ করলাম যে এটা সাম কামিং এফেক্ট, এবং ডেফিনেটলি কিছু তো উপকার হচ্ছে। কারণ আমি এখন আমার এমন অবস্থা হয়ে গেছে, সারাদিনে একটা বাণী তো আমি শুনবই, কখনো 2-3টেও শুনি। উনার টিচিংস ইজ ভেরি সিম্পল। উনি যেটা গীতাতে বলা আছে উনি সেটাই উনার এক্সপিরিয়েন্সের থ্রু দিয়ে প্লেস করেন, এবং উনি যেটা বলছেন যে তুমি খালি আমার বাণী শোনো প্রত্যেক দিন, অটোমেটিক্যালি ইনার পিস, হ্যাপিনেস, এবং আমি এগুলো প্রত্যেকটা জিনিস নিজে এক্সপিরিয়েন্স করেছি, আমি আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকেই বলছি। এবং উনি যেটা বলেন যে আমি যেটা উনিই বলেছেন, আমি তো অনেকই ক্ষুদ্র, এখানে কিছু বলার নেই, ওনার টিচিংসে যে
অ্যাকসেপ্টেন্স, আমরা যদি আমাদের রিয়ালিটিটাকে অ্যাকসেপ্ট করে নিই এবং তাহলে আমাদের মধ্যে যে একটা হ্যাপিনেস, স্ট্রেস রিলিজ, খুশি সব কিছুই আসবে। এটাই মানে আমি নিজে 1 বছর হলো এই বাণী শুনছি, ওনার সাথে ওনার রিট্রিট আমি অ্যাটেন্ড করি যেখানে হয়, এবং আমি চাইছি আমার চেনাশোনা বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন যারা আছে সবাই ওনার সম্বন্ধে জানুক। আর আউট্রম ক্লাব, আমার হাজব্যান্ডের সাপোর্টে এই প্ল্যাটফর্মটা আমি পেয়েছি, যে কারণে আমি এখানকার কারণ আউট্রম ক্লাবের সবাই আমাদের পরিবারের মতো, এবং আমি চাইছি ওনার বাণী, ওনার টিচিংসটা, ওনার যেটা মিশন সেটা যত বেশি লোকের কাছে পৌঁছতে পারে। ব্যুরো রিপোর্ট, চ্যানেল 10।